السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مدخس فاطمة مختار، والنهاردة هنبدأ في مرحلة جديدة وهي الصف الثاني الإعدادي منهج البيانفوني مع الوحدة الأولى والدرس الأول. يلا نبدأ. دلوقتي نبدأ مع الأونيتي نيميرو 1 ومع الليسون نيميرو 1 وافيك لو تيتر العنوان بتاعنا انفيتاسيون فامille دعوة عائلية. ونبدأ نشوف مع بعض نوتر فوكابولير الكلمات بتاعتنا، ونبدأ مع النون ماسكولين يعني الأسماء المذكرة. un bouquet bouquet باقة. un paquet paquet. un chien chien. un chat chat. un chapeau chapeau. un foulard foulard. un parapluie parapluie. un portefeuille portefeuille. un moi moi. un animal animal. un jardin un jardin. un chocolat chocolat. un invité invité. un monument un monument. un biscuit biscuit. un succès un succès. un mariage mariage. un lieu lieu. un mur mur. des gens gens. Maintenant avec les noms féminins يعني الأسماء المؤنثة. une invitation invitation. une occasion occasion. une fête fête. une fleur fleur. une carte carte. une photo photo. une bicyclette bicyclette. une cage cage. une cigarette cigarette. une personne personne. une femme femme. une félicitation félicitation. une foi foi. une carte postale carte postale. une réussite réussite. une pâtisserie pâtisserie. les vacances vacances. des lunettes des lunettes. des affaires des affaires. Maintenant avec les verbes الأفعال. organiser organiser. inviter inviter. commencer commencer. danser danser. bavarder bavarder. manger manger. assister à assister à. oublier oublier. féliciter féliciter. rentrer rentrer. adorer adorer. fêter fêter. préparer préparer. prendre prendre. apporter apporter. arriver arriver. visiter visiter. raconter raconter. accepter accepter. refuser refuser. déjeuner déjeuner. offrir offrir. venir venir. écrire écrire. faire faire. Maintenant avec les adjectifs الصفات adverb الظرف préposition بعض حروف الجر et expression وبعض التعبيرات. نشوف مع بعض. chez chez. voilà voilà.
voici, voici, seul, seul, enchanté, enchanté, prendre des photos, prendre des photos, faire des photos, faire des photos, souffler des bougies, souffler des bougies, agréable, agréable, vite, vite, content, content, fatigué, fatigué, occupé, occupé, marié, marié, désolé, désolé, super ou superbe, avec plaisir, avec plaisir, quelqu'un, quelqu'un. طبعا لو نلاحظ ان اللي فيها اللي محطوطة ما بين القوسين دي بمعنى ان الصفة هنا كده في المذكر، لو ضفت لها تيجي مع الاسم المؤنث. Maintenant avec un anniversaire. Et si nous avons un anniversaire لو احنا عندنا عيد ميلاد، qu'est-ce qu'il y a dans un anniversaire؟ ايه اللي هيكون موجود في العيد الميلاد؟ طبعا احنا عارفين ان الوحدة بتاعتنا اسمها une invitation en famille، يعني دعوة عائلية. طيب الدعوة دي بتدور حوالين ايه؟ un anniversaire يعني عيد الميلاد. طيب qu'est-ce qu'il y a dans un anniversaire؟ ايه اللي هتلاقيه؟ ايه اللي بيوجد في العيد الميلاد؟ شوف مع بعض اول كلمة un gâteau، un gâteau، un ballon، un ballon، un disque، un disque, une carte d'invitation، une carte d'invitation، une bougie، une bougie. طبعا كل الكلمات الصورة موضحاها، يبقى لو أنا عندي عيد ميلاد هلاقي إيه؟ الجاتو، الكيك، البالون، البالونات، الديسك، السيديهات بتاعت الأغاني، une carte d'invitation دعوة، والبوجي الشمعة. طبعا أهم حاجة في العيد الميلاد un cadeau الهدية. طيب qu'est-ce qu'on peut offrir dans un anniversaire؟ نقدر نقدم إيه في العيد ميلاد؟ لو عندي حفلة عيد ميلاد أقدر أقدم إيه comme cadeau كهدية؟ ممكن أقدم un paquet de fleurs، un paquet de fleurs، بوكيه ورد، une montre، une montre ساعة، des lunettes de soleil نظارة شمس، des lunettes de soleil. ممكن أقدم une cravate، une cravate. ممكن أقدم un parfum، un parfum. طبعا دي كلها حاجات بتدور حوالين الدرس بتاعنا واللي هو الانيفرسير والعيد الميلاد، ونشوف مع بعض نبدأ نحل مع بعض. Maintenant avec le premier exercice avec le titre مع التمرين الأول معانا وبعنوان écrit sur chaque dessin le mot correspondant، يعني اكتب تحت كل رسمة أو صورة الاسم بتاعها. un ballon، oui c'est le ballon. un oiseau، oui c'est une pipe c'est une montre الساعة، oui bravo. une bougie ici bravo. une cravate bravo. des fleurs oui bravo. un gâteau oui excellent. Maintenant avec la deuxième question. Associe chaque photo à la phrase correspondante. وصف كل صورة بالجملة المناسبة ليها. numéro 1. Elle écrit les cartes d'invitation. بتكتب كروت الدعوة. طبعا numéro D. Il fait des photos. بيلتقط الصور. طبعا فين الصورة numéro C. Il souffle les bougies. بيطفي الشمع numéro B. Ils écoutent la radio cassette بيسمعوا الراديو كاسيت طبعا numéro A. Complète les phrases avec le nom d'un cadeau. كمل الجمل باسم الكادو. معايا je choisis ce parfum. الصورة إن شاء الله يكون parfum مش واضحة قوي في المعذرة. moi je choisis cette montre et moi je choisis ce bouquet de fleurs. ومعانا النقطتين التانيين devoir واجب.
Maintenant avec le document de livre scolaire يعني دي وثيقة الكتاب المدرسي، دي الصورة من الكتاب المدرسي. طبعا المفروض ان احنا بنبص على الصورة كويس جدا عشان الأسئلة كلها متعلقة بالصورة دي، ونشوف مع بعض الأسئلة. choisis la bonne réponse، اختار الإجابة الصحيحة وفقا طبعا للدوكومون أو للصورة اللي معاك. أول حاجة sur cette image، في الصورة il y a combien de personnes، عندنا كم شخص، هل هم كاسرة ولا 2 ولا 5؟ طبعا لو عدتهم هيطلعوا 4 أشخاص. طيب dans la chambre il y a، في الحجرة موجود ايه؟ des filles بنات، des garçons ولاد، ولا des filles et des garçons؟ لو بصيت على الصورة كويس هيبقى garçons فقط طبعا أولاد. dans cette chambre il y a 2 photos، في صورتين اتنين موجودين فين؟ sur le mur على الحائط، ولا sur la table على الطاولة، ولا sur le lit ولا على السرير؟ طبعا على الميور الحائط. طيب dans cette chambre il y a، الحجرة دي فيها ايه؟ 2 chaises et une table، 2 كرسي وطاولة، ولا 2 tables et une chaise، ولا طاولتين وكرسي واحد، ولا une chaise et 2 lits، ولا 2 كرسي و2 سرير؟ طبعا هي اللي هو 2 chaises كرسيين et une table وطاولة. طيب السؤال اللي بعد كده dans cette chambre il n'y a pas، يعني لا يوجد. ايه اللي مش موجود؟ دو تلفزيون، هل مش موجود التلفزيون؟ ولا دو لي السرير، ولا دو تابل ولا الطاولة؟ طبعا التلفزيون احنا مش شايفينه في الصورة. طيب mais vrai ou faux devant chaque phrase، حط صح أو خطأ. نشوف مع بعض. toutes les personnes sont assises، كان كل الشخصيات جالسين. خطأ، في بعضهم كان واقف والبعض جالس. طيب tous les garçons portent des pantalons، كل الولاد اللي في الصورة كانوا لابسين بنطلون؟ لا طبعا، كان في حد فيهم لابس شورت. طيب la fenêtre de la chambre est ouverte، الشباك كان مفتوح. صح طبعا، لو رجعنا للصورة تتأكد. il n'y a pas d'animal dans la chambre، ما فيش حيوان في الغرفة. خطأ طبعا، لو بصيت في كان في شيان كلب نايم، أو قطة تقريبا، كان في أنشا قطة نايمة على الأرض. طيب آخر حاجة il y a une photo de la famille sur le mur، كان في صورة للعيلة على الحائط. صح طبعا، وده فعلا موجود. Maintenant regarde bien cette image، بص كويس على الصورة دي puis réponds aux questions، وبعد كده نجاوب على الأسئلة. choisis la bonne réponse، اختار الإجابة الصحيحة. sur la table il y a، على الترابيزة يوجد. طبعا هل un vase، هل فازة اللي هي زهرية، ولا une cage، ولا القفص، ولا une radio cassette؟ طبعا هي une radio cassette. طيب sur le canapé، على الكنبة il y a combien de personnes، et sur le canapé combien de personnes sont assises، كم شخص جالس؟ 2 personnes ou 3 personnes ou 4 personnes، 2 ولا 3 ولا 4؟ طبعا كانوا 2 personnes. la grand-mère porte، الجدة كانت لابسة ايه؟ une robe une jupe une blouse؟ طبعا هي une robe، لابسة فستان. طيب qui est assise sur le fauteuil، مين اللي كانت جالسة على الأريكة هنا أو الكرسي اللي هو الفوتوي؟ هتكون لا مير، لا غرومير، ولا لا تونت؟ طبعا هي لا غرومير الجدة. طيب sur cette image les personnes assises، في الصورة دي الأشخاص جالسين بيعملوا إيه؟ regarde la télé، أو طبعا اختصار كلمة الاختصار ده بالإنجليش تي في، ولكن هو بالفرنسي تيلي. هل بيتفرجوا على التلفزيون، ولا إيكوت لا راديو كاسيت، ولا مونج دي جاتو؟ طبعا هم كانوا إيكوت لا راديو كاسيت. Maintenant avec mes vrais ou faux devant chaque phrase، حط صح أم خطأ أمام كل جملة. Ces personnes sont dans la cuisine، الأشخاص دول كانوا في الكوزين المطبخ. No. طب les garçons offrent des cadeaux، بيقدموا هدايا. vrai، لو بصيت على الصورة كويس. sur cette image il y a une table، هل في طاولة؟ طبعا vrai. طيب il y a 3 hommes dans cette photo، هل في 3 رجال؟ لا طبعا هما 2 كبار، يبقى faux. طيب
Ces personnes regardent la télévision. هل كانوا بيتفرجوا على التلفزيون؟ لا طبعا خطأ. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. هسيب في صندوق الوصف لينكات مهمة جدا عن تكوين الجملة وازاي أصرف الأفعال. مهمة أوي إن احنا نطلع عليها عشان نبدأ إن شاء الله في جرامير السنة الجديدة وإحنا مرتاحين. شكرا لكم جدا، أتمنى يكون شرح اليوم حاز على إعجابكم، وكنت معاكم مدخلة فاطمة مختار. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.